again, what would you say to this person? Wajar kalau bilang, senang bisa ketemu lagi. Naturally, you say, hey, so happy to see you again. Kalau kita bilang, selamat datang kembali ke gereja kami. You say, welcome back to our church. Atau mungkin nggak kita bilang, kok datang lagi sih? But maybe we say, oh, how come you come again? Itu tidak mungkin seperti itu, bukan? Of course not. Tapi dalam Alkitab yang tadi kita baca bersama-sama, But in the verse that we just read, ada yang mirip dengan kemungkinan terakhir yang tadi kita katakan, rasanya nggak boleh seperti gitu. find this inappropriate situation. Ayat 25 dikatakan Verse 25 says, dalam bahasa Inggris, ketika mereka menemukan Yesus di seberang laut itu. when they found him on the other side of the lake. Di dalam bahasa Indonesia, mereka itu siapa? Who are they here? Dalam bahasa Indonesia dikatakan ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut. They here means the crowd. Jadi yang datang mencari Yesus itu adalah orang banyak. Siapa itu orang banyak? So who's the crowd who's looking for Jesus? Di dalam pasal 6 ayat-ayat yang permulaan, saudara akan membaca bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. In the earlier part of chapter 6, you see in verse 2, a great crowd of people followed him because they saw the miraculous signs he had performed. Jadi marilah kita bayangkan bersama-sama situasi tersebut. So let's imagine this situation together. Ada banyak orang yang kemarin berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. There's a huge crowd who followed Jesus yesterday. Keesokan paginya mereka mencari Tuhan Yesus lagi. And in the morning they look for Jesus again. Dan mereka sampai menyeberang Tasik, menyeberang danau untuk menjumpai Yesus. They even crossed the lake to find Jesus. Berapa banyak orang? How many people? Banyak orang. Many. Di dalam pasal 6 ayat-ayat permulaan itu ada ribuan orang. In the beginning of chapter 6 it says thousands of people. Tapi di ayat 25 saya menduga itu tidak sebanyak itu karena mereka menyeberang dengan perahu. Ada berapa banyak perahu sih? Tentu tidak mungkin menampung ribuan orang untuk penyeberangan tersebut. But I guess in verse 25 there aren't that many people because they have to take the boat and maybe not that many people. Tapi banyak orang. But many people. Dan inilah orang-orang yang kemarin yang sama. And these are the same people yesterday. Kalau komunitas kita ada banyak orang datang lebih banyak, kita senang tidak? If we find more people coming to this community, are we happy or not? Saudara lebih senang? We're happier? Ya. Yeah, of course. Tentu senang kalau kita punya banyak pengikut. Yes, we're happy to see more followers. Saya sebagai pengkhotbah, As a pastor, bila memimpin kebaktian di gereja yang punya lebih dari satu kali kebaktian, when I lead the worship in the church where there's more than one, ada rasa senang sendiri yang tersendiri kalau kebaktian pertama saya sudah khotbah, happy if in the first session I preach, lalu ada kebaktian ketiga pada sore hari, and there's a third session in the afternoon temanya lain biasanya saya bawakan. with a different theme, Lalu saya lihat ada orang yang tadi pagi sudah datang, mereka datang lagi pada sore hari. and I saw a person who came in the morning and come again in the afternoon. Tentu ada perasaan senang tersendiri, berarti mereka haus akan firman Tuhan dan juga menghargai khotbah yang saya sampaikan. This is joy in my heart that this person appreciates the word of God and appreciates the sermon being preached. Tapi kita lihat bagaimana kesambutan Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak ini. Now let's see how Jesus responds to this crowd. Ketika orang-orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus, And this crowd found Jesus. mereka menyalami Tuhan lalu berkata, Rabi, artinya guru, bila mana atau kapan engkau tiba di sini? They asked him, Rabbi, meaning teacher, when did you get here? Mungkin itu hanya basa-basi, Maybe it's just chit-chat. tapi juga mungkin memang mereka ingin tahu. But maybe they're curious. Sebab kemarin sore, Because yesterday, sesudah mujizat 5 roti 2 ikan untuk ribuan orang itu, after the miracle of 5 bread and 2 fish, mereka 5,000 melihat people, Tuhan Yesus naik ke atas gunung they saw Jesus climb up to the mountain, dan murid-murid naik perahu menyeberang. and the disciples took the boat across the lake. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus tidak ikut dengan perahu tersebut. They knew that Lord Jesus didn't come with the boat. Tapi ketika
matahari terbit besok paginya, But during tomorrow's sunrise, mereka cari Yesus juga tidak ada. they couldn't find Jesus. Murid-murid jelas tidak ada karena memang kemarin sore sudah berangkat. The disciples have crossed the lake, Jadi mereka heran kenapa Tuhan Yesus sekarang sudah di seberang. and they're surprised. How come Jesus already across the lake? Kapan datangnya? When did you arrive? Tapi apa jawab Tuhan Yesus? How did Jesus respond? Dalam ayat 26 Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Verse 26, it says, Jesus answered, I tell you the truth, you are looking for me not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Tadi kita berkata kalau kita jadi penyambut tamu. You said earlier, if we become the usher, Sekarang kita balik. let's reverse it. Sekarang kita menjadi pengunjung kebaktian di sebuah gereja. Let's say we're the visitor to a church. Minggu lalu kita datang. Last week we came, Minggu ini kita datang lagi. this week we come again, Lalu penyambut itu berkata, and then the usher said, kok datang lagi sih? hey, how come you come here again? Garu-garunya enak ya minggu lalu. Is it because the food is good last week? Saudara rasa bagaimana? How would you feel? Wah tentu saudara balik kanan langkah 1000 pulang aja nggak usah masuk kebaktian. Maybe you decide to just go home and Tersinggung kita. maybe you get offended. Tapi di sini Tuhan Yesus dengan belak-belakan berkata kepada mereka But here, Jesus straightforwardly said to them, bahwa mereka mencari Tuhan bukan karena ingin mengerti lebih lanjut mengenai tanda-tanda ajaib, that they're looking for the Lord not to understand better about the miraculous signs, tetapi karena mereka kemarin makan dan merasa kenyang, but because they ate yesterday and they were full. dan pagi hari mereka bangun, mereka pikir enak sekali kalau kita ikut pengkhotbah tersebut, kita hari ini akan makan lagi. And the next day they think, it's good we follow this one because we're going to eat again. Dalam banyak catatan Injil, Tuhan Yesus seringkali itu belak-belakan. There are many notes in the gospel where Jesus was really straightforward. Di dalam ayat ini kita mengetahui bahwa Tuhan menilik motif seseorang. Here we know that Jesus observed your motivation. Dia bukan cuma melihat yang di luar. He's not just looking at the outside, Sebab kalau hanya melihat yang di luar, because he's just looking at the outside. bagus sekali bila banyak orang datang untuk mendengar pengajaran Tuhan. It was good that a lot of people coming to see Jesus. Tapi Tuhan lebih mementingkan yang di dalam, But the Lord paid attention to what's in the inside. yang mendorong dan yang menggerakkan orang itu datang mencari Tuhan. What motivates you to go look for Jesus. Saudara-saudara, kadang-kadang ada motif atau pendorong dan penggerak yang keliru dalam orang datang ke gereja atau mencari Tuhan. People sometimes go to church with the wrong motivation. Baru-baru ini saya mengadakan atau melewati satu reuni bersama dengan bekas murid-murid saya. Recently, I had a reunion with my ex-disciples. Sekarang mereka sudah menjadi pemimpin-pemimpin gereja. They now become leaders of the churches. Dan seorang dia bercerita mengenai awal mula ketika dia mengenal Tuhan. Somebody gave a testimony about how he knew the Lord. Dia terus terang mengaku He stated straightforwardly bahwa dia datang ke gereja itu tempat saya melayani pada waktu itu that he came to the church where I served that day karena temannya mengajak dia because his friend asked him to dan bilang kepadanya, and told him, gereja itu besar, this church is big, banyak ceweknya. a lot of girls, Karena mereka masih remaja. because they're teenagers. Dia datang dan ke sana dengan motif untuk bertemu dengan banyak cewek cakep. He came to meet pretty girls. Lalu lihat, itu motivasi yang jelas tidak tepat untuk datang berbakti kepada Tuhan. See, this is an inappropriate motive to go see the Lord. Ada lagi kesaksian seorang yang sekarang sudah menjadi pendeta. The testimony of someone who already become a pastor. Dia menceritakan bagaimana dia bisa menjadi percaya kepada Tuhan dan kemudian malah masuk ke sekolah teologi untuk digembleng menjadi hamba Tuhan. He said how he knew the Lord and he even went to a theological school. Dia bilang pada suatu ketika di kotanya datang seorang penginjil wanita memimpin kebaktian pembangunan rohani di gerejanya. He says one time there's this female evangelist who came to his town.
Ya, dia belum Kristen waktu itu. He wasn't a Christian at that time. Lalu dia datang ke kebaktian tersebut. And he came to that session. Dia tertarik kepada penginjil wanita ini. He was attracted to this female Karena evangelist khotbahnya bagus because the message was good dan orangnya juga bagus. and the person was also good. Ada suatu kebaktian terakhir dalam rangkaian KKR itu, So one time during the session, penginjil wanita itu mengadakan panggilan altar. this female evangelist called people to the altar. Ya, siapa yang mau percaya kepada Tuhan, Well, we want to believe, siapa yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, we want to give himself to the marilah Lord. maju, jangan tunggu, datanglah kepada Tuhan. I'm here, don't wait, let's come to the Lord. Pemuda itu dengar, This person heard it lalu dia berkata, aku pun mau menyerahkan diri. and says, I want to give myself to the Tapi Lord. maksud dia mau menyerahkan diri kepada penginjil tersebut. And actually he wanted to give himself Dia to the ingin evangelist. menjalin hubungan lebih lanjut dengan penginjil wanita itu. In relationship with this evangelist. Belakangan penginjil wanita itu memang menjadi istri, Later she became his wife. tapi dia pun sempat kemudian mengenal Tuhan dan bahkan mempersembahkan diri betul-betul, dan sekarang dia sudah menjadi seorang pendeta. But he also knew the Lord, he submitted himself, and now he became a pastor. Ada orang datang ke gereja karena gereja itu bagi-bagi sembako. There are people who come to church because the church distribute daily needs. Ya, ada beras, ada gula, ada minyak. Rice, sugar, oil, Motivasi yang salah. wrong motivation. Tapi saudara-saudara, Tuhan itu penuh dengan kemurahan. But God is full of mercy. Kasih dan anugerahnya disediakan berlimpah-limpah. His love and mercy is poured out to us Sehingga sampai batas tertentu, up to a certain limit. tidak jarang Tuhan itu toleran dengan motif-motif yang keliru. God is very tolerant against this wrong motivation. Seperti tadi anak remaja yang datang ke gereja itu karena temannya bilang ada banyak gadis di sana. Like this teenager who came to church because there are pretty girls. Di dalam gereja tersebut dia mendengar Injil. At that church, he heard about the gospel. Pengkhotbah dan pendeta setempat mengkhotbahkan tentang orang harus dilahirkan kembali. Pastor mentioned about being born again. Kalau tidak, jangankan masuk dalam kerajaan surga, melihat saja tidak bisa. Otherwise, you cannot even enter. You cannot even see the kingdom of God. Remaja itu mendengar Injil This teenager heard the dan dia gospel bertobat. and he repented. Motifnya mula-mula keliru, Initially wrong motive, tapi Tuhan beranugerah menemukan dia. but God with His mercy found him. Pemuda yang tadi datang menyerahkan diri ke mimbar bukan untuk kepada Tuhan, tapi kepada penginjil wanita tersebut. Tapi Tuhan pun menangkapnya dan membuat dia bertobat mengenal Tuhan Yesus. The person who came to the altar to submit himself not to the Lord but to the evangelist, God also caught him and he repented. Ada banyak anak remaja. A lot of teenagers, Pertama datang ke gereja when they came to church, bukan karena tertarik kepada Tuhan Yesus, not because they're attracted to Jesus, tetapi karena di gereja itu banyak teman. because at the church they found a lot of friends. Mereka membutuhkan persahabatan. They need friendship. Jiwa mereka sedang berkembang. They're expanding, Mereka membutuhkan growing. interaksi sosial. They need social interaction Dan di gereja itu ada banyak teman-temannya. and a lot of friends in the church. Itu motivasi yang tidak tepat untuk hal rohani. It's an inappropriate motive. Tapi Tuhan mengerti. But God understands. Dan Tuhan dalam anugerahnya memenangkan banyak orang meskipun mula-mula motivasi yang keliru. God in His mercy won a lot of people even though they start with the wrong Di motive. dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, In the Gospel of John chapter 6, orang banyak mengikuti Tuhan karena mereka melihat Tuhan mengadakan banyak mukjizat. a lot of people came to Jesus because they saw Lord Jesus perform a lot of miracles. Mula-mula Tuhan menyembuhkan banyak orang sakit. He healed the sick. Lalu orang-orang ini tetap mengikuti Tuhan Yesus. As people follow Lord Jesus, Sampai menjelang matahari terbenam, mereka masih bersama dengan Tuhan Yesus. until evening they're still following Jesus. Lalu Tuhan mengerti kebutuhan mereka. And God understands their need. Mereka jauh dari kota. They're far from the city. Orang-orang ini sudah mengikuti Tuhan Yesus sejak tadi pagi. They've been following Jesus since the morning. Tentu mereka sudah lapar. Ini waktunya makan. They're hungry. It's time to eat. Kalau mereka disuruh pulang, mereka akan pingsan di tengah jalan. If we tell them to go home, then they'll faint. Zaman itu tidak seperti sekarang, banyak kedai-kedai, banyak rumah makan di mana-mana. Now, unlike today, there
aren't that many restaurants or places where you can buy something. Pada waktu itu semua orang mencukupi dirinya sendiri. Everybody feel their own needs. Pergi mereka membawa bekal untuk diri sendiri. They go bring their own snack for Tapi themselves. orang-orang ini tidak membawa apa-apa untuk makan malam mereka. But these people brought nothing for their dinner. Bahkan kemungkinan dari siang mereka belum makan. Maybe they haven't eaten since Lalu lunchtime. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, And the Lord said to his disciples, di mana ya kita bisa membeli roti supaya mereka ini dapat makan? where can we buy bread so that they can eat? Dalam ayat ke-6 dikatakan, hal itu dikatakan Tuhan Yesus untuk menguji murid-muridnya. In verse 6, Lord Jesus says that to test his disciples. Sebab dia sendiri, maksudnya Yesus sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Because Jesus himself knew what he's going to do. Murid yang pertama, yaitu Filipus berkata, aduh, meskipun kita punya uang 200 dinar, Philip says, well, even though we have 200 dinars, kita nggak bakal cukup untuk beli roti meskipun setiap orang dapat cuma sepotong kecil saja. it's not enough to have bread even though Karena everybody gets begini only banyak small orang. because there's so many people. Lalu ada murid yang lain bernama Andreas, And then Andrew dia berkata kepada Tuhan, said to the Lord, di sini ada seorang anak kecil yang membawa bekal hariannya, yaitu 5 roti kecil dan 2 ikan. Andrew said, here's a boy with his snack, which is 5 small barley loaves and 2 small fish. Tapi buat apa artinya buat orang sebanyak ini, kata Andreas. But how far will they go among so many people? Lalu Tuhan yang mengetahui apa yang dia mau kerjakan. The Lord knew what he's going to do. Dia menerima 5 roti 2 ikan. He accepted the 5 bread and 2 fish. Dia mengucap syukur atas yang ada itu. He said grace, he said thank you. Lalu dengan kuasanya dia mengadakan mujizat. And with his power, he performed Dia miracles. memberi makan ribuan orang. He fed thousands of people. Dikatakan ada laki-laki saja 5.000 orang banyaknya. It says there's at least 5,000 men alone. Dan kemungkinan ada para istri yang ikut atau anak-anak. Tentu jumlahnya itu besar sekali. And there must be women and kids. Huge amount. Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa. God performed a great miracle. Tapi di lain pihak, saudara-saudara, On the other hand, brothers and sisters, Tuhan kadang seringkali di tahap tertentu akan berterus terang. the Lord at some point will be straightforward with you. Pada kesempatan pertama, dia mengerti kebutuhan orang-orang itu akan roti. First time he understood their need for the bread. Tapi ketika besoknya mereka datang lagi mencari Tuhan dengan motivasi demi roti itu, The next day, when he came to the Lord with the wrong motive for the bread, Tuhan berterus terang kepada mereka. God was being honest with them. Memang tidak enak rasanya, It doesn't feel good, tapi Tuhan Yesus berterus terang bukan untuk mengecam, but the Lord did this not to criticize, bukan untuk mempermalukan, not to humiliate them, namun membantu untuk mengarahkan, but to guide them, menyadarkan demi kebaikan mereka dan kita. to help them realize for their own good. Tuhan menyadarkan mereka The Lord helped them realize bahwa ada hal-hal yang lebih mulia, yang lebih penting, bahkan yang terpenting dibandingkan dengan roti. that there are other, more honorable things, more important than bread. Kita membutuhkan makanan selama kita masih di dunia ini. We need food while we're in this world. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, salah satu bait doanya adalah, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. And even in the Lord's Prayer, Jesus said, give us our daily bread. Sebab Tuhan tahu kita membutuhkan. Because the Lord knows we need it. Tapi hidup tidak hanya untuk roti. But life is not just for bread. Dan kita hidup tidak hanya karena roti. And life is not just because of bread. Ada hal-hal yang lebih penting daripada roti. There are other more important things than bread. Saudara, kita bisa mengisi pengertian roti ini dalam banyak hal yang merupakan kebutuhan kita selama kita di dunia ini. We can interpret bread as many things that we need in this world. Roti bisa berarti nafkah. Bread can mean income. Dia bisa berupa kesehatan. It can mean health. Roti bisa juga merupakan jodoh yang kita butuhkan. It can mean our future spouse. Itu kebutuhan-kebutuhan yang bersifat manusiawi. Those are worldly needs. Tuhan mengerti dan peduli.
God cares and He understands. Tetapi kalau hanya demi hal-hal itu kita mencari Tuhan, But if it's only for these things that we look for the itu Lord, adalah motivasi kelas bawah. this is a lower class motivation. Motivasi yang rendah. It's a low motivation. Maaf, motivasi seperti hewan belaka. It's even can be compared to animal instinct. Mengapa seekor hewan yang bahkan liar dan buas bisa menjadi jinak dan penurut? Why would a wild animal become tame, domesticated? 99,99% itu adalah karena makan. 99% is because of food. Ketika hewan tersebut mengalami rasa lapar, When the animal is starving, maka laparnya itu membuat dia takluk. the starvation domesticated. Sudah lihat di setiap show, misalnya pameran anjing, You maybe look at dog show. habis anjingnya itu perform sesuatu yang sangat mengagumkan, The dog performed something awesome. pemiliknya memberikan upah, treat, The owner gave him a treat. supaya dia selalu ingat kalau dia melakukan sesuatu yang positif, yang baik, dia mendapatkan upah tersebut. So that the dog's reminded every time he does something good, he got the reward. Kita manusia jauh melampaui hewan. You humans are way beyond animals. Kita tidak hanya bergerak dan hidup karena naluriah jasmania. You don't just move because of our physical instincts. Kita ada nilai moral, We have moral, kita ada budi pekerti, we have intelligence, kita mempunyai roh. we have spirit. Kita tidak hanya hidup itu di dunia sementara ini. We don't just live in this temporary world. Kita diciptakan untuk kekekalan. We're created for eternity. Kita jangan hidup seperti hewan. Don't just live like the animals. Kita mempunyai kebutuhan yang jauh lebih tinggi. We have a much more honorable needs. Saya pernah punya anjing yang istimewa. I have a special dog, 2 ekor bersaudara. 2 siblings. Saya ambil dari seorang anggota jemaat yang anjingnya melahirkan ada 6 waktu itu. From a congregation who had 6. Saya pilih 2 I picked 2 pada waktu usia masih 1 bulan. when they're only 1 month old. Anjing biasa, bukan anjing yang ada keturunan ras yang bagus. Any regular dog, Tapi anjing itu saya didik luar biasa. but I teach them. Kalau saudara memberikan keduanya itu makanan, You give them food. bahkan saudara memberikan dia daging atau tulang, If they give meat or bone, tapi saudara tidak tahu passwordnya, dia tidak akan makan. if you don't know the password, the dogs won't eat them. Saya mendapat suatu ide ketika saya melihat sebuah film, ada anjing di sana yang sangat ganas, tapi kalau tuannya tidak memberikan komando, anjing itu tidak menyerang. Got the idea from a movie where this wild dog, if he's not given a command by his master, he will not move. Jadi saya pikir seringkali anjing itu mati karena diracun. But sometimes the dog is dead because he was poisoned. Mengapa dia bisa diracun? How come? Apakah orang taruh sepiring racun untuk dia makan di sana? Do people put poison right there for the dog to eat? Tidak, tapi karena racun itu ditaruh di dalam makanan. No, they put poison inside Makanan the yang food. anjing itu suka. Food that the dog likes. Ya, sepotong daging, Maybe a piece of meat. di dalamnya dimasukkan sebutir potas. Maybe you put potash inside. Lalu anjing itu makan dan pasti mati. And the dog eat and die. Saya tidak mau anjing saya diracun. I don't want my dog to be poisoned. Maka dari film tersebut saya lalu dapat ide, saya latih anjing ini. So I got this idea and I trained Yang my saya mau dog. ceritakan di sini, saudara-saudara, What I want to tell is this. bahwa anjing itu bisa kemudian menjadi begitu penurut These dogs can be so dan obedient banyak kemampuan lain. and can acquire many skills. Saya melatihnya tanpa memberikan upah, I train them without giving them reward. tanpa memberikan upah dalam bentuk makanan seperti yang umumnya orang melatih anjing. I didn't give them treats just like other people train their dogs. Memang saya memberikan pujian dengan mengusap kepalanya, Sure, I've had them, dengan memuji dengan kata-kata dengan nada yang dia kenal bahwa itu adalah pujian. I praise them with this tone that they Tapi know saya to tidak praise. pernah memberikan upah makanan. But I never give them any treats. Tapi anjing itu begitu istimewa. But these dogs are so special. Banyak hal yang bisa saya ceritakan mengenai anjing ini. There's so many things I can tell you Waktu about them. anjing ini mati, When they died, saya membuatkan satu apa itu? Memorial. I had a memorial for the Bukan dog. memorial service, Not a memorial service. tapi saya
menulis satu renungan tentang anjing. I wrote an observation Karena begitu banyak mengagumkan. because there's so many wonderful things to talk about. Saudara, kalau seekor anjing bisa dilatih tanpa upah makanan, If the dog can be trained without any trees, mengapakah kita tidak bisa tertarik kepada Tuhan? Tuhan yang begitu baik tanpa harus dengan berkat-berkat atau kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi saja. how come we cannot be attracted to the wonderful Lord, the Lord of all, without us getting blessings or fulfilling all these needs? Tetapi Tuhan mengerti kita. But God understands us. Oleh sebab itu dia mengadakan tanda-tanda ajaib. Therefore, He performed miraculous signs. Kita berdoa dan dia mengabulkan. We pray and He fulfill our prayers. Kita terpojok oleh suatu keadaan. We're cornered by a situation. Kita berseru kepada Tuhan. We shout out to the Dia Lord. menjawab dan melepaskan kita He answered and dengan freed us. ajaib. Miraculous. Kita sakit, We're saved. kemana-mana tidak sembuh. We go everywhere. We cannot be cured. Lalu orang datang mendoakan kita. And then somebody prayed for Kita us. pun berdoa. And we pray. Dan keajaiban terjadi, kita sembuh. And miracles happen. We're cured. Untuk apa itu semuanya, What saudara-saudara? are all this for? Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang ini, What Jesus said to them. kamu mencari aku, You're looking for me. bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, Not because you saw miraculous signs. melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. But because you ate the loaves and had your fill. Di sini kita harus mengerti prinsip firman Tuhan. Here we must understand the principle of Tuhan the word of mau God. kita mendekat kepadanya, God wants us to come close to Him. bukan karena berkat-berkat, Not because of the blessings. tetapi karena melalui tanda-tanda penyertaannya yang menghasilkan berkat itu. But because of His companionship that produced this blessing. Karena tanda-tanda itu, Because of this signs. kita mencari Dia yang ditandakan oleh tanda-tanda itu. We're looking for Him that's pointed by the sign. Ketika orang-orang itu kelaparan, If these people are starving, Tuhan Yesus sengaja bertanya, di mana kita bisa membeli roti? what Jesus says, where can we buy bread? Untuk mengajak mereka melihat To ask them to bahwa see kalian semua di dalam situasi kondisi yang terpojok. that all of you are now cornered. Kita tidak bisa membeli roti. We cannot buy bread. Even kita punya banyak uang, tidak ada roti yang mau kita beli. Even though we have a lot of money, we cannot buy bread. Saudara, kalau Anda tersesat di gurun pasir, If you're lost in the desert, kita membutuhkan air, we need water. tetapi tidak gampang mencari air. It's not easy to find water. Meskipun kita punya emas berkilo-kilo, Even though we got lots of gold, kita tidak bisa minum emas itu. we cannot drink the gold. Kalau tidak ada air, If there's no water, meskipun ada emas, even though you have gold, kita akan mati. we will die. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan ketika dia bertanya, di mana kita bisa membeli roti? That's what the Lord means when He's asked. Supaya "Where mereka can we buy bread?" mengerti bahwa mereka dalam keadaan yang sangat terdesak dan sangat dalam keadaan yang kritis sekali. That they understand that in a critical situation, they're cornered. Lalu ada anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan. And this small boy with 5 loaves of bread, Jelas tidak cukup, not enough. tapi Tuhan Yesus menerima yang sedikit itu, But the Lord Jesus accept this small man. yang dengan rela diberikan oleh anak tersebut. It was given willingly by this small boy. Ini boleh menjadi satu khotbah dengan tema yang lain, saya tidak mau uraikan supaya menjadi menyimpang. This could be a separate sermon. Tapi Tuhan mengadakan mujizat. God performed miracle. Dia memberkati roti tersebut. The Lord blessed this bread, Lalu roti kecil-kecil itu dibelahnya. and then He break the bread, Dia berikan kepada murid-murid. give it to the disciples, Antarkan ke orang-orang itu. go give it to the people. Mereka melihat sendiri roti itu tidak habis-habis. They see that He can continuously do this. Luar biasa. It's amazing. Mengapa Tuhan kerjakan itu? Why did the Lord do this? Supaya mereka melihat So that they see kepada Tuhan Yesus. at Jesus Christ. Siapakah orang ini? Who is this person? Di dalam menjelang pasal terakhir Injil Yohanes, Approaching the last chapters of Rasul Yohanes yang menulis Injil ini berkata, John, who wrote this. ada banyak tanda-tanda yang Tuhan Yesus lakukan. There's so many signs that Kalau semuanya itu dicatat, if I wrote every single one of them, seluruh buku di dunia ini tidak cukup. all books in the world cannot contain it. Tapi semua yang dicatat di dalam kitab ini But everything is written in this book. dicatat supaya kamu dan saya mengerti It's written so that you and I understand bahwa Yesus adalah Kristus, Sang Mesias itu. that
Jesus is Christ, the Messiah. Yang dijanjikan akan dikirim oleh Allah. We've been promised by God to be sent. Bahwa dia adalah anak Allah. He is the Son of God. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, And whoever believes in Him memperoleh hidup yang kekal. obtain eternal life. Jadi Tuhan Yesus mengadakan tanda ajaib. So Jesus performed miraculous signs Supaya mata orang-orang itu terbuka. so that our eyes are open, Supaya hati mereka terbuka. so that their hearts are open. Lalu mereka mengenal Tuhan Yesus. And then we know Lord Jesus. Kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. And submit ourselves to Lord. Mengikut Tuhan Yesus. We follow Lord Jesus. Percaya Tuhan Yesus. Believe in Lord Jesus. Itulah kebutuhan mereka dan kita yang terutama. It's their need and our need. Tetapi banyak kali manusia itu keliru. Many times we're wrong. Ketika kita berdoa, When we pray, Tuhan jawab secara ajaib. the Lord answer our prayer miraculously. Kita sakit, sembuh. We're sick, now we're healed. Kita kehilangan pekerjaan, Tuhan sediakan. We lose our job, God provide. Kita membutuhkan jodoh, Tuhan berikan. We need a spouse, God give us a spouse. Bertahun-tahun tidak punya anak, berdoa lalu Tuhan berikan istri kita mengandung. Years we don't have a child, all of a sudden God Sekarang give us kita a punya child. anak. And now we have a child. Wah, banyak orang salah kaprah. Now people misunderstood. Pikirnya Tuhan Yesus itu seperti botol Aladin. They treat Jesus like Aladdin. Kalau ada mantra khusus, If you follow a certain word, diperlakukan dengan secara khusus, you treat it a certain day, tambah doa dan puasa, with prayers, Dia akan mengabulkan. fasting, He will fulfill ya yang prayer. penting orang-orang berpikir adalah kita mendapatkan yang kita mau, kebutuhan-kebutuhan kita. And we think about what can we get from our needs. Kita tidak memperhatikan tanda-tanda itu. Not paying attention to the signs. Kita tidak menemukan yang lebih jauh yang ditandakan oleh tanda-tanda itu. We don't find beyond the signs. Waktu kita berdoa When we pray, dan kita mendapatkan yang kita butuhkan, and we get what we need, apakah yang penting kita mengerti di sana? what's important for us to understand? Yang kita perlu mengerti adalah What we need to understand is bahwa ada Tuhan yang hidup, that there is a God that is alive, Tuhan yang maha kuasa, a sovereign God, Tuhan yang mampu, God who's able, tapi juga Tuhan yang mau, also God who's willing, karena Dia mengasihi kita. because He loves us. Dia bukan cuma mampu mengerjakan keajaiban, He's not just able to Dia do it for us, mau mengerjakannya untuk kita, He's willing to do it for karena us Dia mengasihi kita. because He loves us. Tuhan mau kita kemudian menaruh perhatian kepada Dia. God wants us to pay attention to Sebab Him itulah kebutuhan kita yang terutama. because that's our most important need, Mengenal dan kembali kepada Tuhan. to know Him and to return to Sebab Him, kita sudah terbuang dan hilang dari Dia. because we've been lost and away Sejak from Him. Adam dan Hawa, kita sudah tercerai dari Dia. Ever since Adam and Eve, we've been Tapi away from Tuhan Him. tahu kita membutuhkan Dia. But God knows we need Him, Sebab kalau tidak, kita akan terhilang selama-lamanya di dalam kekekalan. because otherwise we'd be lost in eternity. Dia memperhatikan kebutuhan kita. We pay attention to our needs, Bukan karena kebutuhan itu sebagai sesuatu yang terpenting, not because our needs is the most important, tapi karena Dia mengasihi kita. but because He loves us. Dia mau kita datang kepadanya. He wants us to go to Him. Calvin, seorang reformator yang terkenal, itu berkata, Calvin, a famous reformist, said, banyak orang datang kepada Kristus a lot of people come to Jesus untuk mencari sesuatu yang lain di dalam Kristus, to find something different in Jesus, yang bukan Kristus sendiri. which is not Jesus Himself. Ini adalah suatu yang sangat ironis sekali. This is very ironic. Kalau kita datang kepada Kristus, If we go to Jesus, tetapi kita tidak bertemu dengan Dia, but we don't see Him, kita tidak memperoleh Dia, we don't obtain Him, tapi kita mendapatkan berkat-berkatnya. but we get His Kalau blessing, kita merasa sudah cukup, and we feel it's enough, kita adalah orang yang celaka sekali. we're doomed. Marilah kita belajar mengasihi, Let us learn to love, bukan cuma berkat-berkatnya, not just His gifts, tapi yang lebih perlu lagi setelah kita mendapat berkat, and more important, after we get the blessing, kita menemukan Sang Pemberi berkat. we find the giver. Yes, not just the gift, tetapi yang terpenting adalah the giver. Not just the giver, more important is the giver. Ada sebuah lagu rohani berkata, Because
this song says, Dulu ku mencari previously I searched kesembuhannya, his healing. sekarang aku bertemu dengan sang penyembuhnya. Now I find the healer. Dapat Tuhan Yesus, I get Lord Jesus. dapat semuanya. I get everything. Apakah ini dimungkinkan dalam kehidupan kita? Is this possible in our life? Alkitab mencatat contoh-contoh orang-orang yang menemukan sang pemberi. The Bible wrote about people who found the giver. Bahkan ketika mereka mendapatkan yang mereka minta, When they find what they asked for, mereka meninggalkan pemberian itu. they get rid of the gift Karena mereka kemudian tercelik matanya bahwa yang terpenting adalah sang pemberi. because their eyes are open and the more important is the giver. Saya mengajak saudara mengingat dua contoh. I ask you to remember two examples. Yang pertama adalah Petrus dan kawan-kawan. One is Peter and his friends. Dalam Injil, Tuhan memanggil mereka berkali-kali. In the gospel, God called them several times. Dikatakan mula-mula pada waktu mereka baru habis menangkap ikan pada malam hari. Initially, after they caught fish at night, Pagi hari mereka membersihkan jala. in the morning they clean up their net. Tuhan memanggil mereka. God called them, Ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia. "Come follow me, I'll make you fishermen of Lalu men." Petrus dan saudaranya Andreas meninggalkan semua jala dan perahu mereka ikut Tuhan Yesus. And then Peter and Andrew left their net and Juga followed Yakobus Jesus. dan Yohanes. Also James and John. Tapi di bagian yang lain lagi mereka masih pergi menangkap ikan juga. But in another section, they still catch the fish. Nah, satu peristiwa tercatat di Lukas pasal 5. It's written here in Luke chapter 5. Pagi hari itu Tuhan khotbah di pinggir pantai. The Lord preached by the beach. Banyak orang datang sampai Tuhan Yesus terdesak ke pinggir air. A lot of people came and the Lord was pushed to the Oleh other sebab itu water. Tuhan Yesus pikir, dia naik ke perahu saja. Dia pinjam perahu Petrus, dia naik di atas perahu Petrus. That's why the Lord hopped on Peter's boat. Jadi orang-orang di pantai Tuhan berkhotbah dari atas perahu. The people are at the beach and the Lord spoke. Selesai Tuhan berkhotbah, After the Lord spoke, Tuhan berkata kepada Petrus, the Lord said to Peter, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam "Go to a deeper site dan lemparkan jalamu. and drop your net. Kita hendak menangkap ikan. You're gonna catch the fish." Petrus bilang apa? What did Peter say? Tuhan, guru. He says, Mulai panggil Tuhan "Teacher, Yesus guru. Sepanjang malam kami sudah pergi menangkap ikan dan tidak dapat seekor pun. we worked hard all night and haven't caught anything." Artinya, maksud Petrus bilang begini. What did Peter mean? Orang biasa nangkap ikan itu malam hari. The people used to catch fish at Waktu night gelap bulan, when it's dark. taburkan buka. You throw the net. Jadi ikan berenang tidak lihat ada jala, ada benang-benang jaring di sana. Lalu dia tabrak jaring dan tertangkap. Fish couldn't see the net and then they get caught. Jarang sekali orang menangkap ikan siang hari bolong. People usually don't catch the fish during the day. Lalu Petrus mau bilang begini, What Peter meant to say is this: guru, Master, kami itu lahir besar di atas air. we're born on this water. We're raised here. Bapak kan anak tukang kayu Your father is a carpenter di gunung, on the hills. nggak ngerti urusan Tasik Galilea di situ. You don't understand this Galilean lake thing. Tapi Petrus bilang, namun karena engkau yang mengatakannya, oke lah, kami akan lakukan. Peter said, but because you say so, I will let down the Jadi net. orang Asia itu kan ada sungkamnya. Asians have this culture. Oke, kemudian Petrus melemparkan jalanya. So Peter threw the net Waktu dia tarik, and he pulled it. dalam hatinya mungkin dia berasa celaka. Sudah nggak dapat ikan, nyangkut lagi. Maybe he thought, not only did I not catch fish, it's stuck. Karena jalanya ini berat sekali. This is heavy. Pasti nyangkut. Must be Tapi stuck. ternyata tidak, karena terasa tendangan-tendangan di jaring tersebut. But no, because he felt the kicking in the net. Ikan berlimpah-limpah. Lots of fish. Kalau saudara baca Injil Lukas pasal yang kelima, If you read Luke chapter 5, Petrus tidak menjerit, haleluya, puji Tuhan, banyak ikan. Peter didn't say, "Hallelujah, praise the Lord, lots of fish." Yang pertama adalah dia berlutut di depan Tuhan. First thing he did is he knelt Dan dia before God berkata, and he ya said, Tuhan. "Lord." Tadi di ayat yang kelima dia berkata, ya Guru.
Previously he said, Master, Sekarang teacher. dia berkata, ya Tuhan, Now he says, Lord, tinggalkanlah aku, go away from me, karena aku ini seorang berdosa. because I am a sinful man. Jadi ketika Petrus melihat dan mengalami tanda ajaib itu, When Peter saw this miraculous sign, yang pertama adalah dia mengenali status dan posisi Tuhan, dan dia menemukan keadaan dirinya. first thing he did is he realized the status and position of the Lord, and he understand his situation. Dia bukan terpancang kepada ikan-ikan yang dia butuhkan sebagai nelayan. He's not obsessed with the fish that he needs as a fisherman, Tetapi Tuhan kemudian berkata, but the Lord says, it's okay, it's okay, ikutlah aku, just follow me. dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. I'll make you fishermen of men. Kemudian di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, Then in verse 11 it says, mereka meninggalkan segala sesuatu. so they left everything. Apa itu segala sesuatu? What do you mean by everything? Apa saudara What does it mean by everything? yang mereka tinggalkan? What did they leave behind? Segala sesuatu ya semua kata Quran. Apa itu semua? Everything is everything. What is everything? Perahu mereka, Their boat, jala mereka, their net, dan ikan yang merupakan mata pencaharian mereka, and the fish, which is their income. yang mereka cari setiap hari, What they're looking for every yang day. mereka anggap kebutuhan pokok mereka, But the thing is their daily need. mereka tinggalkan. They leave everything Saudara behind. lihat, mereka tidak terpancang kepada berkat. You see, they're not obsessed with Mereka the tidak gift. bilang kepada Tuhan, wah luar biasa Tuhan, They don't say, whoa, this is awesome, Lord. mulai sekarang jangan kemana-mana Tuhan, Don't go anywhere from now on. setiap hari numpang di perahu saya aja. Every day you go on my boat, Selalu bilang tangkap ikan di mana Tuhan. just tell me where to catch Kalau fish. itu belum ada fish finder saudara-saudara. There's no fish finder at that time. Tetapi Tuhan tahu di mana ada ikan. But God knows where to find fish. Ini yang kita paling perlu. This is what we need. No. Mereka meninggalkan segala sesuatu. They left everything. Mereka mengikut sang pemberi, They follow the giver, sang pembuat mujizat. the performer of the miracle. Bukan mujizat yang diperlukan, They don't need the miracles. tetapi sang pembuatnya. They need the performer of the miracle. Itu contoh yang pertama. That's the first example. Yang kedua Example number 2. adalah seorang Samaria yang mengidap kusta. There's a Samaritan who had leprosy. Dia termasuk satu dari 10 orang kusta yang memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. He's one of the 10 who asked Jesus for healing. Biasanya orang-orang sama Yahudi tidak mau kumpul sama orang Samaria. Jewish usually don't want to be associated with Samaritans, Tapi kalau sudah sama-sama sakit kusta, but they're all having leprosy. sama-sama dibuang dari kota, They're all outcasts. gak ada lagi Yahudi, gak ada Samaria. No more Jewish or Samaritans. Sama-sama senasib, They're all sepenanggungan kusta. They're all the same Lalu lepers. mereka bersepuluh menjerit-jerit, ya Tuhan, kasihanilah kami. They all called out, Jesus, Master, have pity on us. Dan Tuhan Yesus berkata apa? What did Jesus say? Oke, pergilah tunjukkan dirimu kepada imam. Go show yourself to the priest. Apa maksud Tuhan Yesus? What did Jesus mean? Menurut kitab Taurat, According to the law of Moses, orang yang sakit kusta those who have leprosy diperiksa oleh imam, must be examined by the betul priest. ternyata kusta, Is it true? orang itu diusir keluar dari komunitas. The person is then outcast. Tidak boleh tinggal di dalam kota. Cannot live inside the city. Dan kalau dia sembuh, When he's healed, dia harus mendapatkan sertifikat kesembuhan. he must get a certificate of healing. Yang memberikan sertifikat kesembuhan adalah imam juga. Who gives this certificate is also the Jadi priest. ketika Tuhan Yesus berkata, tunjukkanlah dirimu kepada imam, When Jesus so show yourself to the priest, itu berarti Tuhan katakan, oke, the Lord says, okay, aku menyembuhkan kamu. I cure you. Pergilah minta sertifikat kesembuhan itu kepada imam. Go get your certificate from the Jadi priest. 10 orang ini pergi. So these 10 people went. Serentak mereka pergi. They went together. Di tengah jalan mereka melihat mereka sembuh. Along the road, they saw that they're healed. Luka-luka dan borok menjijikan itu pulih. All the blisters went away. Kulit mereka kembali seperti bayi, mulus sekali. Their skin became smooth again, like Lalu babies. Alkitab mencatat And then the Bible wrote, dari 10 itu, among the 10, satu itu berhenti. only one of them stopped. Dia tidak lanjutkan pergi ke imam. He didn't continue, Berarti yang 9 itu jalan makin cepat, mungkin lari. meaning the 9 probably ran to the Untuk priest segera mendapatkan sertifikat kesembuhan. to get the certificate of healing. Tetapi yang satu ini, But this one, stop. he stopped. Dia berbalik, He turned around. dia mencari Tuhan.
He's looking for Jesus. Dia berlutut di depan Tuhan. He knelt in front of Jesus Dia mengucap syukur kepada Tuhan. and he praised Jesus. Saudara dia meminta kesembuhan. He asked for healing. Itulah kebutuhannya. That's his need. Untuk kembali diterima di masyarakat. To be accepted. Kembali dia bisa bekerja dan hidup bersama dengan keluarganya. So he can work and live. Dan Tuhan memberikan itu. And the Lord provided for him. Tapi dia tidak melekat dan terikat kepada pemberian tersebut. As he's not attached to the gift. Dia kembali kepada Tuhan. He returned to the Lord. Dan justru karena dia kembali kepada Tuhan. And because he returned to the Lord, Lukas pasal yang ke-17 mengatakan, chapter 17 said, ayat yang terakhir kita baca ayat 11. verse 19. Ayat 19. He said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." Bangkitlah dan pergilah kamu. Imanmu telah, dalam bahasa Indonesia, telah menyelamatkan engkau. Rise and go. Your faith has made you well. In Indonesian, is your faith has saved you. Kamu bukan cuma sembuh You're not just secara healed, jasmania, physically, tapi kamu sembuh secara holistik, but you heal holistically. secara menyeluruh, The entire thing, di luar outside dan di dalam. and inside. Itulah yang terpenting. That's the most important, Saudara-saudara, brothers and sisters. marilah kita datang kepada Tuhan. Let us come to the Lord, Bukan cuma untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan bumiah kita. not just to get these worldly needs, Bukan cuma mendapatkan kebutuhan-kebutuhan manusiawi kita. not just to get our human needs, Tapi terutama adalah kebutuhan yang bernilai kekal. but most important, to get this eternal need. Sudahkah kita mengalami kebaikan dan mujizat Tuhan? Have we experienced His miracle and kindness? Kalau sudah, If we have, sesudah itu apa? what's after that? Apa kita terpanjang kepada berkat-berkat tersebut? Are we obsessed by the gifts? Atau kita mencari dan mengikatkan diri kita kepada Sang Pemberi berkat itu? Or are we returning to the giver? Inilah yang terpenting. This is the most important. Kiranya kita mengerti kebenaran Let us understand this truth. dan bukan menjadi orang yang cuma meminta berkat Tuhan. And become a person who's not just looking for Lalu the gift. semakin diberkati, And the more God gives us, semakin jauh dari Tuhan, we become away from the Lord. semakin sering menggeser Tuhan. We put God away. Tapi sebaliknya, semakin kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, With the other way, the more we experience God in our life, kita semakin suka dekat kepada. we want to become closer to Him. Datang bukan cuma untuk meminta dan meminta melulu, Come not just to ask for things, tetapi untuk bertanya, ya Tuhan, apakah yang Engkau mau aku lakukan untuk? but to ask the Lord, Lord, what do you want me to do? Apakah yang patut aku lakukan untuk bersyukur kepada? What must I do to give my thanks to you? Amin. Amen.